सप्तमाध्याय उद्धव उवाच। उद्धव गोविंद वचने संतोष होइला कमने। बोइला कृष्ण मुख चाहि भो प्रभु निस्तरिली मुहि। शुणिली माघर माहात्म्य खंडिली कଳି काल कर्म्य। आउ कथाए आज्ञा हेउ मनो संशय मोर जाऊ। बेश्यार हस्ते अछि खाई कौलिक धर्म को बुड़ाई। अंतेण प्राभव पाइला शृगाल रूपे जात हेला। पशु होइण धर्म पाली पोषिला एकई दुलाली। राजा को कन्या दान कला आपणे किछि न खाइला। सत्य पालिण देला प्राण बसिला स्वर्ग रे जाइण। जे बण बेश्या मंचे थिला से पुणी किस कृत्य कला। पूर्वे अर्जिला केउ पाप मंचे होइला बेश्या रूप। पर द्रव्य रे कलास परे दियई रति रस। धर्म अधर्म आदि करी किछि न जाने बेश्या नारी। ताहार गत जन्म कथा बुझाई कहिब व्यवस्था। एते बोलिण पादे पड़ी उठी कपाळे कर जोड़ी। श्री भगवानुवाच। उद्धव भक्ति भाव देखी हसी बोलंती पद्म आखी। तू मोते पचारिलु जाहा विस्तारी कहू अछि ताहा। सुन उद्धव हेतु करी से बेश्या स्वर्ग अपसरी। नाम ताहार मदनिका अत्यंत सुंदरी नायिका। पूर्वे से त्रेतया जुगरे स्वर्गे देवता सभा परे। सकल देवताए बसी दिने विचार कले आसी। बोइले कर माघ स्नान कले बहुत अति पुण्य। आम्भे त किंपाई हुडिबा समस्ते स्नान करिबा। एस न बोली विचारिले सर्वे सम्मति तहि कले। धर्म कथारे देले मन चलिले जे जाहा भुवन। रजनी प्रभात उठिले समस्ते माघ स्नान कले। से नारी तांक संगे जाई माघ स्नान जे करुथाई। पड़िला शीत प्रमये शीतकु करी महाभये। मदना अलस करिण प्रभात उठिला कपुण। निरटी किए तताइला तहिरे माघ स्नान कला। तेणु होइला बड़ दोषी जन्म होइला मंचे आसी। पिंगला नामे बेश्या थिला ताहार गर्भे जात हेला। बढ़िला दिनु दिन नारी बेश्याचार सेहु करी। अज्ञाने गला किछि दिन पुणी उदय हेला ज्ञान। दिने विचारई चिते
ବେଶ୍ୟା ହୋଇଲି ଆସି ଏବେ। ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ଜାଣିଲି ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦିନ ନେଲି। ବିଷ୍ଣୁରେ ହୋଇଲି ଅପ୍ରୀତି କିପରି ପାଇବି ସୁଗତି। ଏବେ କରିବି ମାଘ ସ୍ନାନ ପାତକ ହୋଇବ ଦହନ। ହେମନ୍ତେ ବିଚାରି ବିମ୍ବୋଷ୍ଠୀ ନୀତି ପ୍ରଭାତୁ ନିତ୍ୟ ଉଠି। ପ୍ରୟାଗେ କରଇ ସ୍ନାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କରଇ ଦର୍ଶନ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରତିଦିନ କରଇ ମକର ସ୍ନାନ। ସ୍ନାନ ବିଧି ମାନ ଯେତେ ପାଳନା କଲା ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଅଳପେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେଲା ସେ ନାରୀ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚଳିଲା। ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ମନରେ ଗମିଲା ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ଏମନ୍ତେ ବରଷେକ ଗଲା ମକର ମାସ ଆସି ହେଲା। ସେହି ମଦନା ଅପସରି ପୁଣି ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ସଙ୍ଗରେ ସଖୀ ଗଣ ଘେନି ବିମାନେ ବସିଲା ତରୁଣୀ। ଗଙ୍ଗା ତୀରକୁ ଗଲା ଚଳି ବିମାନେ ବସି ସର୍ବବାଳି। ରଥ ବାହିଲା ଭାଟିକାରେ ଯାଇ ମିଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ। ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ବେଳେଣ। ମଦନା ପିନ୍ଧିବାର ଶାଢ଼ୀ ଜଳ ଟୋପାଏ ତହୁ ପଡ଼ି। ଭୂତ ଯେ ଥିଲେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ବସିଥିଲେ ତହି। ତାଙ୍ଗୁନିର ଖସି କରେ ପଡ଼ିଲା ଭୂତର ଉପରେ। ସେ ଭୂତ ନିସ୍ତରୀଣ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯାଇଣ ବସିଲା। ତା ଦେଖି ଆଉ ଭୂତ ମାନେ ଚକିତ ହୋଇଲେ କମନେ। ଗୋସାଇଁ ବାରେ ଦୟା କର ଆମ୍ଭ ଉପରେ ସିଞ୍ଚନୀର। ଶୁଣି ମଦନା ଅପସରି ବସନ ଚିପୁଡ଼ିଲା ଧରି। ପଡ଼ିଲା ଭୂତଙ୍କ ଉପରେ ନିସ୍ତରୀ ଗଲେ ଭାତିକାରେ। ଅମର ଆସ୍ଥାନେ ବସିଲେ ସୁଖେ ଅମୃତ ଭୋଗ କଲେ। କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୁଣ ହେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଧାନ। ମାଘ ସ୍ନାନେ ଏତେ ଫଳ ତୋ ଆଗେ କହିଲୁ ସକଳ। ଶୁଣି ଉଦ୍ଧବ ତୋ ସମନ ଭଣେ ନୃସିଂହ ଦାସନାନ। କହଇ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଞ୍ଚଷଷ୍ଠୀ ପଦରେ ଶେଷ। इति श्री माघ महात्म्य महापुराणे
श्रीकृष्ण उद्धव संवादे मदनाचरिते भूतगणनिस्तारणे नाम सप्तमोऽध्यायः।